Tremendous fight, makes a lot of sense in the middleweight division. However, if I'm not mistaken, this will be the first 5-round scheduled bout for Khamzat Chimaev. I'm a huge Khamzat fan, huge. Robert Whittaker's the worst, man. This is Robert Whittaker with plenty of time to prepare. Guy who is just as legit as they get. Just beat Paul Costa, you know? That's a good fight. I like that. Oh, yeah, baby. You don't have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, my journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Sejak melakukan debutnya di UFC pada bulan Juli 2020, Chimaev telah membuktikan bahwa dirinya sebagai salah satu superstar MMA terbesar di dunia. Dan sekarang dengan memegang rekor promosi 7-0, The Boss berupaya mengatasi ujian terberat dalam karir bertarungnya ketika dia akan menghadapi Whittaker di acara utama UFC Arab Saudi pada tanggal 22 Juni yang akan datang. Di pertarungan sebelumnya, Chimaev berhasil mendominasi lawan-lawannya di oktagon sebelum menghadapi perlawanan dari Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Dan dari keberhasilannya itulah dengan potensi yang berikutnya melawan mantan juara kelas menengah, komunitas MMA tertarik untuk melihat apakah dia dapat terus meraih kesuksesan dalam pertarungan kaliber kejuaraan melawan Robert Whittaker. Dikutip dari episode podcastnya Believe You Me, Michael Bisping mengatakan pertarungan ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Namun petarung asal Inggris itu menyebutkan bahwa pertarungan ini akan menyulitkan Khamzat Chimaev yang disebabkan The Reaper, menurutnya merupakan seorang petarung yang kesulitan kehabisan stamina. Selain juga memiliki banyak pengalaman di pertarungan level tertinggi. Sementara di sisi lain, Bisping merujuk dari satu bentuk kelemahan Khamzat yang berasal dari kardio pesaing Chechnya tersebut. Bentuk ini diyakinkan Bisping bahwa menurutnya Khamzat hanya akan mampu menampilkan keganasannya di awal pertarungan dimulai, dan setelah itu terlihat jelas bagaimana Khamzat akan kehabisan bensinnya untuk mempertahankan kecepatannya. Tremendous fight, makes a lot of sense in the middleweight division. However, if I'm not mistaken, this will be the first 5-round scheduled bout for Khamzat Chimaev, which automatically, if you're in the corner of Khamzat Chimaev, you've got to be concerned. One thing Robert Whittaker's not going to do is run out of gas. He's very, very experienced, fighting at the highest level for the long time. Without getting into the X's and O's, the obvious thing is Khamzat always gasses. He's a tremendous force of nature. I mean, the way he takes people down and dominates them right from the opening bell. I mean, he did the same thing against Kamaru Usman. Granted, didn't get the finish, but he definitely did slow down against Gilbert Burns. Same thing. He had a great round 1, 2 and 3 were kind of close. 5 rounds against somebody like Robert Whittaker. If he can't finish him early, that could be a disastrous night for him in Saudi Arabia. Rasanya dari apa yang seperti diutarakan oleh Michael Bisping, tampaknya tidaklah terlalu berlebihan bagaimana dia sangat mengkhawatirkan Khamzat. Namun seperti yang dijelaskannya bahwa Chimaev harus mampu menyelesaikan Whittaker di awal pertarungan dimulai. Rasanya juga tidak berlebihan jika potensi itu bisa saja diraih The Boss. Pasalnya Whittaker juga hanya mengandalkan cara permainan stand-up semata di semua pertarungannya, yang dinilai cukup lemah dalam bentuk permainan ground. Meski demikian, bagi Brendan Schaub yang juga memiliki satu acara podcast, tidak memiliki komentar yang berbeda dengan Michael Bisping, di mana mantan petarung MMA ini juga memberikan keyakinannya jika Whittaker adalah satu mimpi buruk bagi Khamzat. Di acara podcastnya The Schaub Show, dia menegaskan dengan memainkan durasi 5 ronde, maka ini akan menjadi rujukan ke belakang
di mana Kamaru Usman mampu membalikkan keadaan di ronde ketiga. Namun sayangnya pada pertarungan itu hanya digelar selama 3 ronde. Dan seperti inilah penjelasannya. Oh, I'm a huge Khamzat fan. Huge. Robert Whittaker's the worst matchup for Khamzat, especially 5 rounds. And I would assume that Robert Whittaker is the underdog of Khamzat. Yeah, he's a minus 160. Robert Whittaker plus 140. That line's going to change. I definitely would bet on Robert Whittaker. Now, can Khamzat win? Absolutely. I'm not saying that. What I'm saying is this is a massive jump up in competition for Khamzat at middleweight. Or even when he's welterweight, this is by far the toughest fight. And he seems to have some cardio issues. And then, you know, if that Kamaru Usman was 5 rounds, there's argument, man, Kamaru was just turning on. That could have got dicey for Khamzat. Now you're fighting a true middleweight. Not only are you fighting a true middleweight, you're fighting one of the best of all time. And he's only lost to Izzy, and he's lost to DDP. Khamzat Chimaev yang saat ini memiliki rekor sempurna 13-0 dalam karir bela diri campurannya, dengan 7 kemenangan diantaranya terjadi di dalam oktagon. Mayoritas kemenangannya terjadi saat berkompetisi di kelas welter. Sementara Whittaker telah lama mendominasi divisi ini selama 1 dekade, dan hanya kalah dari Israel Adesanya dan juga juara kelas menengah saat ini Dricus du Plessis. Dia menambahkan kemenangan besar lainnya ke dalam resumenya pada bulan Februari lalu, dengan mengalahkan Paulo Costa di UFC 298. Jika dia berhasil menggagalkan tren Chimaev, Whittaker kemungkinan akan mendapatkan kesempatan lain untuk meraih mahkota seberat 185 pun. Dan dari beberapa catatan ini juga kembali meyakinkan mantan komentator UFC Joe Rogan di acara podcast populernya, yang dijelaskannya dengan mengatakan, Bro, Whittaker versus Khamzat is legit. That's a real fight. That's a real fight for Khamzat. Because Whittaker's a big dude. He's a big, solid, beefy 185, former champion. You know, both guys started at 170, but they were cut. It was too hard to make the 170. That's a real 185er, as opposed to, like, you know, they gave him Kamaru Usman, and Kamaru didn't have a chance to prepare for that. He had 10 days. You know, that's not enough time. I mean, I don't know what kind of shape he was in. Couldn't really test. He's always in shape. He's always in shape. And sure, this is Robert Whittaker with plenty of time to prepare. Guy who is just as legit as they get. Just beat Paul Costa. You know, that's a good fight. I like that. Ya, meski dari ketiga pengamat ini sama sekali tidak menjagokan Khamzat di pertarungannya melawan The Ripper, akan tetapi ada satu catatan yang perlu diingat kembali dari kemampuan Khamzat Chimaev. Meski dari segi stamina The Boss itu merupakan satu hal yang tidak perlu dibantah lagi, namun Whittaker juga harus lebih bersiap-siap bahwa Khamzat akan mengupayakan pertarungannya ini tidak melebihi dari 2 ronde. Dan bagaimana dia melakukannya, Khamzat memiliki catatan nilai yang cukup mumpuni dalam penjagaan takedown-nya. Dan diyakini bahwa Khamzat menyadari jika Whittaker bukanlah pesaing yang mudah. Nyaris dipastikan jika Khamzat akan selalu melakukan penyerbuan dari arah bawah, baik setelah begitu klakson dibunyikan maupun di tengah pertarungan itu digelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.